जिंदाबाद BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद वंदे मातरम BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद भारत माता की nini sini mo pala Ani Silimungke on to Southern Jomadia, kami Yubi no got BC village ni. age bo party wo tongmani hai ke pa nang tini tamni bagai nang BJP bana romna nang kha Agi ngake TIPRA Motha active member tongmani, especially ang tongmo on Tony President plus kaisa tongmo IL CE kaisa committee khaja tongmo ai sandor edisi ni. Ero jaga bo tongmo doiso tongmani ya ba nukja kha tini tini haste deusnai tini edisi am toyo je proshashon tongmai ro jebabe gutala tolai tongkha jebabe অলপ চঞ্চলেই টঙ্কা কোনো মতে সি সম্ভব নেই কুবাগ্রা সব যত্ন থাকা जों যে বাস্তব চিত্র প্রশাসন বিশেষ খাইবে কয়েকজনা বরণ গুতাল খাইছে প্লাস বরণ কোনো আদর্শ নীতি শিখে বরক তাই সাউনি মতো আনিবার বাসা করি খাইবা মানে দিনে যে মোদীজি প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ সরকার বিকাশ এলাইনো যাজাগৈ দিনে আং দোকান থাকা দিনে সামদানি রওনা बोसोर बिसि रमै नang TIPRA Motha party wo nang thoi tongmani TIPRA Motha party angke TIPRA Motha asaimani ni ang tini ni o যোগদান সভা hai ke ba joining program o sabo phaiman jaka o tini ni o program o और जगह के चिनी गमन दंग दिनै लाइखा और जगह और जुगदान सभा फाइ मानसा फाका स्पेशली चिनी TIPRA हास्टेनि CM डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा जी एरपर अत्र एलाकानि विधायक दिनै मानगोनां रामपद जी एरपर लोकल नेता दंग जत गमन दंग nang oni sini mo kami bro tini nang bo party wo nang join khai peka BJP party ang join age bo party wo tongmani TIPRA Motha no tangai nang TIPRA Motha nang ya kare nang BJP ni bana romna nang tini ni o salo TIPRA Motha age ani ang age ex vice president ini ang BJP wo ang ini samilin khai kya nang TIPRA Motha wo nang ex president tongai bo nang hamjali sajali hai de মানে বসে বিসি ওয়ান নং তমনি আপরো তাবো বিসি কা 2000 peso tangai nang jajal ya tangai nang bakai nang ko kubun ni patiu nang ram nang kabana TIPRA Motha party no ang dunniti nuk na apun sajal বিভিন্ন রকম দুর্নীতি আং নুক ডেভেলপ খাইমেনি নুক হাম খাই আং নুক জাগি ani ব্যক্তিগত আং নুক গিয়া অনেক বড় TIPRA বড় সামনে খাইনাই জরে BJP খাইনাই বড় যতন TIPRA মতন হামজাই বাইনি বড় BJP সামিল kini ni che program kila guna poto hall biskango BJP ni engai program koto khaijangmon thayo busuk butarni join khai peka busuk family butar ka busuk man khatini ni o program norok na hambai media na hambai atine illa badar hat ro Bharatiya Janata Party Kris Bangha Mongolni Janajati Morcha bai luaijak kaisa joining sabha ar jaga siniwa phaiso peka Professor Dr. Manik Saha ji Mukhyamantri ar aniwa debraba khaga tongo ani apan procesta khai Bharatiya Janata Party na Bangha Mongolna sunamai tini BJP chairman te Prapan Mongol Sabhapati yakra yakwa tongo tini Janajati Morcha ni President vacancy sei angoma san musugo siniwa 210 পরিবার নে 200 ফ্যামিলি নে 610 ভোটার জয়েনিং খাইকা শুক্লামণি জমাতিয়া জয়েনিং কামিনি এই হারে কামিনি অনন্ত সাধন জমাতিনি নেতৃত্বে এই বুতঙ্গ আর পলাশ জমাতিয়া CPIM নে প্রনি নেতৃত্বে না তিনি নে ও প্রোগ্রাম খা আর নিরব মুইমান খনা তাবক জনগণ বিশ্বাস ভারতীয় জনতা পার্টি তাবক দলক দলক খাইয়ে যতন ফিরক খাইতং বাইকা আং যত Congress CPM mo thakani no ahaban no nai nirok aste aste kai joto no Bharatiya Janata Party ro samiling oni bangai ambai sartini je awo BJP ni banarom nei rok only nini TIPRA Motha ni party ni ngai de phaina taibo mane nini CPM Congress IPFT omai Congress ko mambo tai deba
আর জায়গা ত্রিপুরা মতন বেশিরভাগ বাংলা সিপিএম নিকে কম আর যেমন ওদের পিত্রা কামিনী সমস্ত ইউথ রক নব্বই মানে লবি 5,000 বরক 20 জন একলগে ত্রিপুরা মতন জয়েন রয় ফাইকা আমাইকে সিপিএম বাড়ি রংনি তঙ্গ প্রব জয়েন পলাশ জমাতিয়া মানে বনি নেতৃত্ব সিপিএম জয়েন রকা বেশিরভাগ जों নাইনি লাগে মথাউন মাকু গতাক যতন সাইড নম্বর জনজাতি এলাকা মথাউন বাংকুক মাতা ताङै आसोक दलमान खाना नों माने टिप्रा माथानि पार्टिनो बाना खिबिवै यागरै नरकनि BJP नो बाना रमना नांगा तामनि बागै रिजन तामो आसो केन्द्रनो हामजागै तामनि बागै फायना नांगा ब्र दिनि नो सालो तो भारतीय जनता पार्टीनि नाहारमोन भारतीय जनता पार्टीनि नाहारमोन तो जतन सिबो पारा हामफ्राय एलाका हामफ्राय डेभलप नि यापै जनाय सबका साथ सबका विकास नि यापै जनाय जेराव नगै मान kana आजि सिपिएम आमल अ किला बाजार पार्टी अफिस 2 तला 3 तला बिल्डिं 7 बছर नाजारा आलादा खाना 7 बছर जुन नुकबा खाना बेकारनि बांगै सुजुग सुबिदा बिल्डिं मान खाइरो खा गोबां सामन थांजाखा आर कायसे पाप सावनना जनजाति ताबो गसिनि जनजाति बुकुं बाराबो तानि बिसास खानि नांका भारतीय जनता पार्टी न ब्रग नुगै मान खाना